goita alayhi o mana boyno limana ajalla ka fo mi farafina klebian fan jamana ka tomba ni o kwa mako communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ale aka jere do ke kunungo ni o kwa mako sommet extraordinaire o limana ko uye mali nyangi kosebe sabu mimbi talike tanika segu jago ko nasra nuna ani anga soro minu bibo CEDEAO jamana ko nala limana ko ka bele jele datu folo ko ka sabu ke mali jamana nyama kolu tiga fere foi tige wala saka seka lakana ani minye kalata baraw ka seka olabe onno goni refe anga jamana nyama ufana olu fana jabike ka nyeshi CEDEAO ma ka jara ka fo uyeni nyangi mintani ibana kolu te jenaye wa ko ni ngoni ko rede ko be minta ka nyeshi mali jamana manu toro ko ye mimi seka jamana de bela jele senge ka soro dum sharia te o mana boy no Nouvel Horizon alef mana Nouvel Horizon ya jira ka fo ni watina limana Sumelu Bube Maiga ko aka Kenya asabatilente dongo dore be bo Sumelu Bube Maiga aleka Kenya la sabo ajala ka fo ko ambi watim na ko sisan ko kilo mugan ko ode boraka green aire la ode la minye parti asma CFP no aire ka politique toy ko le kuna fondila wele ka nyefolike ko dongo do ni taranya da Sumelu Bube Maiga kibaye ka foko aka Kenya limana dobe bo o fangana wa ko imana nyew laje nyew belaje lekera neremai wa ko mimbe sisan limana ode ko gelen ko Sumelu Bube Maiga ko tienre la mangena de aka parti mawuyo fo kunungo amina ndado la sisa o mana boy no le soir de Bamako ale ajira ka fo ko mimbi talike Nigeria o Nigeria ko bamanci jakulu do be no nu kama ko ansaru ko lu labene do ko bolodi yad agali aleka jakulu bama nu kama ko GESIM groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ko ni minafo ni laben kurade ka nyeshin Sahel konna ma ka sababu ke kabi uyame ko Russie nana Mali jamana konna la limana amna ndado la soir de Bamako kono o mana boy no mimbi talike info matin ajira ka fo ko jala korojika u fe ko jala ka fo luka Kenya so ne o asako jai ko million bi woro nyogana ko tunna yenno ka sababu ke mimbi talike segasegel doye ni Kenya so in konna la ko mer no isa gindo ye ale nyefol do ke ko stratikela ale information kelen kono limano ko RPM konna la bi ko abina fo uma jenaye ka fo Bokari Treta ale suwandira ko ka ke RPM ka cheboy ko mado be RPM kono kulu ma jeni oyi lene pana ya jira ka fo ni watina ko mimbi talike anga jamana konna la yanno mimbi yera wolo debout sur les remparts olu donné do ni frontière fanga ale demeni de jala ka fo ko kumbe sibiri temeni na baginda ka fe ko yera wolo debout sur les remparts ya jira ka fo lu kon be frontière fanga deme kosebe ko jamana dengu hakili sigi ko fenfe be gele la mimina jamana soro limana ko atna se o hakela ko ka sabu ke ni mali dengu sera ku tege di nyokoma lene pana yo fo amisoro ka kuncheni les échos limana ajala ka fo ko ndolata mi no be farafina ndolata ko fo no e kan 2021 ale barawe sena Cameroun jamana ka ko nga ko Orange Mali limana ko ya bolo fakanto mi samata sege wulu ko goro dumbawi ani mi supporter wi fukata se mi talike kuna fundila uma ko na folo chama de taraka di uma amina ndado ni bela jele la sisa limana amba folo ni mi oye le soirée ale kumana le soirée ajira ka foko sankura hukumu konna la yoro la da do mi gouvernement ale bito kata foli bla kanyeshi jamana kuntigi ma mi tamanje fanga mi konna la o nyamogo ye colonel Assimi Goïta yi ajala ka fo mi bi talike juma temenina gouvernement nyama no ye shogel ko kala maiga yi ko utara kata mi sankura foli ke kanyeshi colonel Assimi Goïta ma o de senfe minye gouvernement ma belajile ajala ka fo shogel ko kala maiga ale de kumana utokola ale mi premier ministre bi ko assise nationale de la refondation mi bara usigira senga na kunjera kosaina kwa kera sababu malidengu ka sega puntlena do soro ka sega puntlena mi no be ke sababu mi wale jugu tigela mawi ku kele ko wafananga armée de mana ko fama ko abina fo ni wati labanuna ubika bara chamange bara minni onobika ye wa minye premier ministre ajira ka foko nyeta chama de bika ye o bara nuna
a kuma fɔra sankura foli de hukumu kɔnɔna la lesɔrɔ ka fɔ la limanaw docteur Shogel ko kala Mayiga a ko bi malidenw bɛ se k'u disi gosi wa malidenw bɛ se ka muɲamuɲa ka jira k'a fɔ min y'an ka forces armées maliennes ye n'o ye faamaw ye ko yɔrɔ caman bɛ bi u bɛ ka tɛgɛ kɛ yɔrɔ minnu na Mali dugukolo sanfɛla la ka sababu kɛ fɔlɔ la limanaw ni kun ye jateminɛ kɛ an ka armée u kun bɛna bin an ka armée sigilen de kan ko nka bi Mali armée de bɛ taa bi bamancimaw kan wa min y'a a la u b'u caman de ka maramafɛnw minɛ wa u bɛ dɔw yɛrɛ bɔnɛ u ni na Shogel ko kala Mayiga ko o kɔni ye assise nationale de la fondation min ni malidenw hamina ye ko ka jamana fan bɛɛ lajɛlen minɛ an ka finitigiw fɛ ko o hamina dɔ k'o de waliyatɔ filɛ nin ye wa ko ni ala sɔnna ko don nataw la ko conférence sociale dɔ bɛna kɛ walasa basigibaliya min bɛ yen jamanaden yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ foroba baarakɛlaw sigikafɔ dɔ bɛna kɛ walasa ka se ka basigi nati o waati o baara kofɔlen ninnu na limanaw ale lesɔrɔ kelen in kɔnɔna la ko CEDEAO ani UEMOA yɔrɔ nin ye jɛkuluba fila ye kelen bɛ yen o ye min bɛ tali kɛ jamana minnu farala ɲɔgɔn kan limanaw ka taa ni ka segin nɔgɔya ani ka jamana maracogo ɲɛ o ye CEDEAO ka jɛkulu ye min ye UEMOA ye sɔrɔ ko fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ farafinna tilebinyanfan jamanaw kunkanko kan UEMOA sigilen don o kan limanaw k'u ye sigi min kɛ kununko kari k'u ye ɲangiba de ta ka ɲɛsin Mali jamana ma a jala k'a fɔ hali n'a sɔrɔla Mali jamana ɲɛmaaw n'o ye furancɛla fanga jamana ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni ye assise nationale de la refondation baaraw sigi sen kan jamanadenw bɛnna min kan u y'o ta k'o kɛ gafe ye ka t'o jira CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw la ko o n'a ta o ta min ye CEDEAO ye ani UEMOA kununko kari a na kɛ u ye jɛrɛ dɔ boloda jɛrɛ min ni o de jaabiw nana wolo limanaw ko ka Mali ɲangi a jala k'a fɔ communiqué min ni u y'o kɛ o communiqué in kɔnɔna la yɔrɔ UEMOA ale de y'a ka jɛrɛ fɔlɔ kɛ o kɔ min ye CEDEAO ye ale fana nana ka jɛrɛ kɛ yɔrɔ ka kɔn bi yɛrɛ ɲɛ CEDEAO kun y'a ka session extraordinaire min kɛ septembre kalo tile 12 ka na min ye novembre kalo tile 7 tɛmɛnin fana san 2021 o bɛɛ lajɛlen la u ye ɲangini dɔw ta ka ɲɛsin an ka jamana ma k'u tilala ka dɔ fara o ɲangini ninnu de kan a jala k'a fɔ min ye UEMOA ye ani CEDEAO u bɛɛ lajɛlen dabi file kelen na nin waati ninnu na u y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali ka sɔrɔdaw i n'a fɔ an ka warimarasow n'o ye banki n'a ɲɔgɔnnaw ye yɔrɔ olu ni CEDEAO jamanatɔ minnu bɛ falenfalenni kɛ ɲɔgɔn fɛ ko o baaraw k'o bɛ jɔ wa taa ni ka segin fana limanaw k'o fana bɛ jɔ ko nka min bɛ tali kɛ CEDEAO a bɛ Mali da bɛ Mali kan ka ye kɛnɛ o kɛnɛ kan n'o ye farafinna tilebinyanfan jɛrɛw ye ani hali Union africaine ka jɛrɛw ko Mali dulonnen don bɛɛ lajɛlen la ko nka a fɔra ko fɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka don an ka jamana kɔnɔ n'u bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la i n'a fɔ minɛnw n'a ɲɔgɔnnaw ko a bɛɛ lajɛlen la min b'a la min bɛ se ka don n'o yamaruyalen don o bɛ tali kɛ furaw o bɛ tali kɛ fana balo o bɛ tali kɛ fana coronavirus furakɛli minɛnw olu fana fo ka taa se kuranminɛnw ani tajiminɛnw ma n'o ye essence ni gasoil ye olu kɔni yamaruyalen don k'o bɛ don o bɛ taa ni ka segin kɛ CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko nka Mali kɔni ale dulonnen don fɔlɔ yanni basigi ka na ko wa k'u b'a ɲini Mali jamana ɲɛmaaw fɛ olu ye min jateminɛ o ye k'a fɔ olu hakili la ko u bɛna u teliya ka kalataw labɛn février kalo la ko nka u y'a ye k'a fɔ baara si de tɛ ka kɛ o ko siratigɛ ninnu na ko jamana ɲɛmɔgɔw n'o ye furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye k'u nana ni gafe dɔ ye ko k'a jira k'a fɔ ko kalo 6 fo ka taa bila san 5 la k'u bɛ fɛ ka dɔ fara furancɛla fanga kan CEDEAO kɔni ma i kɔfilɛ o sɛbɛn yɛrɛ la sabu min ye jamana ɲɛmaaw ye olu kun ye boliboli kɛ n'o sɛbɛn ye ka taa n'a ye Ghana ka taa n'a ye Côte d'Ivoire ka taa n'a ye Burkina ani Sierra Leone ka taa yira olu bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ayiwa malidenw de bɛnna nin kan min bɛ tali kɛ colonel Abdoulaye Mayiga ale min ye ani Abdoulaye Diop limanaw ninnu de ani Zeni Moulaye olu de wula ni sɛbɛn ye limanaw ka taa jira o kɔ min ye Goodluck Jonathan ye ale nana Mali la yan nɔ ka na jamana ɲɛmaaw lamɛn nka a jala k'a fɔ o n'a ta o ta limanaw CEDEAO kɔni ye nin ɲangini min ta nin ye limanaw ko a n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na don nataw la nka limanaw yan'an ka bɔ lesɔrɔ kɔnɔ a bɛna fɔ min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni teliyara ka CEDEAO ni UEMOA ka u jaabi u ye ɲangini min ta ka ɲɛsin Mali jamana ma walasa ko Mali gouvernement k'a ye kunnafoni mɛn
ka jira k'a fɔ ɲangini minnu tara min bɛ tali kɛ sɔrɔko nasiraw la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ani union économique et monétaire ouest africain UEMOA ɲɛw ye ɲangini min ta kunungo janvier kalo tile 9 san 2022 Ghana faaba la n'o ye Accra ye a jirala k'a fɔ ni ɲangini minnu filɛ nin Mali gouvernement y'a jira k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ Mali gouvernement bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ ani ka kumaɲɔgɔnya minnu dayɛlɛ u ni CEDEAO cɛ k'a bɛ n'a fɔ CEDEAO bɛ k'o ko de kɛ bolo kɔfɛ ko ye ko Mali jamanaw bɛ ka jija fɛn fɛn kɛ nin ye walasa min bɛ tali kɛ bɛn bɛ se ka na ani u bɛ se ka kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko wa ko Mali armée o bɛ ka baara minnu kɛ sisan ni jaabi ɲuman bɛ ka ye o la ko CEDEAO tɛ ka o si lajɛ ko u kɔni u dabali banna CEDEAO ni ɲangini min ta ka ɲɛsin Mali ma min ye UEMOA ko k'ale ye Mali datugu pepewu u ka foyi tɛ tɛmɛ u ni Mali cɛ bilen n'u k'a ma ko embargo a jirala k'a fɔ ko Mali jamana y'a jira k'a fɔ ko o kɔni dantɛmɛ wale wa o ye sɔsɔli baara ye ka ɲɛsin min bɛ tali kɛ sariya minnu bɛ UEMOA ani CEDEAO kɔnɔna la sabu ko nin bɛna fɔ i ye ɲangini de ta ka ɲɛsin jamanadenw yɛrɛ damaw ma sabu ko ni ko i bɛ datugu jamana kelen da la jamana min ni maa t'a mara jamana min ni a ka ko bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ bolo n'a fɔra ko i ye datugu o da la limanaw ko bɛ n'a fɔ o ye sariya sɔsɔ ye CEDEAO fɛ sabu CEDEAO sigikan yɛrɛ ye ko ka ɲɔgɔn dɛmɛ CEDEAO jamanaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔla jamana dɔ bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ CEDEAO jamana tɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka o jamana dɛmɛ nka Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bi ko CEDEAO y'a ɲini ko k'a ka da bɛɛ lajɛlen tugu wa u ka lasigiden fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ k'u b'o bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yan nɔ ka taa n'olu ye Mali gouvernement y'a jira k'a fɔ ale fana bɛ min fɔ ka jaabili kɛ ka ɲɛsin CEDEAO ka nin ɲangini ninnu ma o ye k'a fɔ Mali fana ka lasigiden fɛn fɛn bɛ CEDEAO jamana ninnu kɔnɔ u fana b'u bɛɛ lajɛlen wele ka na wa fana Mali fana b'a ka datugu CEDEAO ka jamana bɛɛ lajɛlen ɲɛ don nataw la ko heure nataw fana na Mali gouvernement bɛna fɛɛrɛ dɔw tigɛ ko wa k'a bɛ wele bila jamanadenw ma bɛɛ lajɛlen ka i hakili sigi k'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye CEDEAO ni hakilila ninnu ta k'a bɛna fɔ ko maa dɔw de bɛ yen wa marabajugu dɔw de bɛ yen minnu bɛ CEDEAO kɔfɛ minnu bɛ ka CEDEAO su ka kɛ nin ɲangini ninnu kan ka ɲɛsin Mali ma Mali gouvernement ka communiqué kɔnɔna la o y'a jira k'a fɔ Mali kɔni fana b'a ka daw tugu avion tɛ pan ka na Mali la yan wa mobili fana tɛ bɔ Mali la ka taa CEDEAO jamana tɔ ninnu kɔnɔna la ko wa ko Mali n'a bolo mana bɔ a dɛmɛbaa tɔw ye walasa ka se ka jamanadenw olu dɛmɛ kunnafoni filɛ jamanaw an ye nin bɔ l'histoire de kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ politikitɔ min bɛ an fɛ yan nɔ ni o ɲɛmɔgɔ bɛ Sumelu Bube Mayiga bolo ko a tɔndenw ye jɛrɛ dɔ kɛ limanaw ka jamana ɲɛmɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ ko Sumelu Bube Mayiga nin waati na tiɲɛ yɛrɛ la ko a man kɛnɛ cɛba min ye nin ye limanaw a jirala k'a fɔ ko a ka kɛnɛya dɔ de bɛ bɔ a la don o don ka taa fɛ sabu ko Sumelu Bube Mayiga k'a bɛna fɔ kilo 20 ɲɔgɔnna o bɔra a la ko a tɛ sunɔgɔ bilen a ɲɛw bɛɛ lajɛlen kɛra nɛrɛmaw ye ko wa don o don limanaw i b'a ye k'a fɔ dɔ de bɛ bɔ a ka kɛnɛya hakɛ la jɔn de ye nin kuma fɔ limanaw Isa Jara ale de ye Asma CFP o secrétaire général ye a ko ko u ka ni jɛrɛ min filɛ n'u y'a ni kunnafonidilaw de y'a jɛrɛ kɛ min ye Isa Jara ye ale min Asma CFP secrétaire général ye a y'a jira k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga ka kɛnɛya tiɲɛ yɛrɛ la a bilama limanaw ko don o don kunun a kɛmɛ kunun ka fisa ni bi ye o de la ko u bɛ wele bila furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kuntigi n'o ye colonel Asimi Goita ye limanaw ani jamana kolatigɛ cakɛda fɛn fɛn bɛ yen an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ani Bamako dugutigilakaw n'o ye famille fondatrices ye ko u k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ kuma min fɔ bi limanaw kuma in de ye tiɲɛ ye wa ko kabi Sumelu Bube Mayiga minɛna utukalo tile 26 san 2021 ko k'a ta o don ka n'a bila bi la ko don o don a ka kɛnɛya dɔ de bɛ bɔ o la a jirala k'a fɔ ko u ye laɲini fɛn fɛn kɛ limanaw ka ɲɛsin Mali sariya ma ka ɲɛsin jamana faamaw ma ko a yira k'a fɔ ko laɲini ninnu walasa Sumelu Bube Mayiga a ka se ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa furakɛ yɔrɔ wɛrɛw la sabu a jirala k'a fɔ a kan ka furakɛli min kɛ yan nɔ limanaw ko an ka yan kɛnɛya tigilamaw olu a bɛna fɔ olu tɛna se k'a furakɛ n'a ma bɔ ka taa jamana kɔnɔna la Isa Jara ale ka fɔ la
ko u ye laɲini fɛn fɛn kɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw ma u kɔfilɛ a laɲini ninnu na sabu u ye lɛtiri ci premier ministre ma u ye lɛtiri ci ministère de la justice ma u ye lɛtiri ci fana min bɛ tali kɛ défense ani directeur national de la santé olu minnu bɛ yen n'olu de bɛ se ka yamaruya di walasa Sumeli Bube Mayiga a bɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa furakɛ ko nka jamanaw ninnu si ma u kɔfilɛ u ka laɲiniw na ko maa lasɔminen kɔni jamanaw o ye suba ye olu bɛ maaw ladɔnniya jamanaden bɛɛ lajɛlen ani jamana ɲɛmaaw k'a fɔ ko ni ko bɔra nin ko in na limanaw ko jamana ɲɛmɔgɔ k'olu de nɔ don wa ko Sumeli Bube Mayiga a bɛ saya ni balo de cɛ bi fasiri disɛbɛn ka fɔ la sabu ko kuma ka fɔ a ɲɛ kan Sumeli Bube Mayiga ala ye don o don da n'i taara lajɛ limanaw ko tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ maa ɲɛfa a ka kɛnɛya dɔ de bɛ bɔ a la ko o bɛ min na limanaw k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a ka bɔ jamana kɔnɔ a ka taa furakɛ yanni ko wɛrɛ ka bɔ a ko la ala ka an n'o cɛ janya kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon de kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ don le soir de Bamako kɔnɔna la soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko min ye bamaci jɛkulu dɔw bɛ yen minnu bɛ Nigéria jamana kan k'olu bɛ fɛ k'a ɲini ka fara min ye Yad Agali ka Mali kɔnɔna la yan nɔ jɛkuluba in tɔgɔ de ye ko Ansaru Ansaru dɔwɛrɛ tɛ o limanaw ko silamɛ diinɛ minnu bɛ farafinna n'o ye silamɛ diinɛ finmanw ye ni u yɛrɛ ka bolofara ye Al-Qaïda ani Akimi ye k'u bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ja min bɛ yen ni jadima ninnu y'o kɛ n'o ye Ansaru ye kabi janvier kalo in daminɛ a jirala k'a fɔ yɛrɛ ko baara in yɛrɛ kun daminɛna kabi décembre kalo tile 31 waatiw la dɔwɛrɛ tɛ jɛkuluba min filɛ nin limanaw ni aw bɛ fɛ ka farafinna kɛrɛnkɛrɛnniyala ale ye tilebiyanfan bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan ani hakaja farafina yɛrɛ bɛɛ lajɛlen Sahel kɔnɔna la k'u bɛ fɛ ka Yad Agali ale de kɛ u ka lasigiden ye Sahel kɔnɔna la walasa ko silamɛ finman minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu ka hakɛw lafasa nin bamaci jɛkulu min filɛ n'u k'a ma ko Ansaru a bɛ Nigéria jamana de kan yɔrɔ Boko Haram a bɛ n'a fɔ ka bolofara dɔ de don ko nka Boko Haram yɔrɔ ale sigilen don Nigéria fanfɛlaw la ko jɛkulu in kɔni sama ka bɔ Boko Haram de la ka na i sigi farafinna tilebiyanfan na o de kama u ye maa min sugandi o ye Yad Agali ye ale min ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans o ɲɛmaaba ye min bɛ tali kɛ ɲininkali kɛra kunnafonidila dɔ la limanaw n'u kama ko Jalil Lunas ale yɛrɛ bɛ jarimaw ka koɲɛ dɔn kosɛbɛ ale ye ɲɛfɔli kɛ a y'a jira k'a fɔ ko min ye nin jɛkulu in ye limanaw k'u bɛ nin baara in na a mɛnna kabi san 2008 waatiw la u bɛ nin baara in na ko a jaabiw de filɛ nin ye walasa u bɛ fɛ de farafinna bɛɛ lajɛlen hakaja a tilebiyanfanw limanaw ka se k'a bɛɛ minɛ walasa ka se k'u ka jagoya silamɛya k'o cogo wa ko min ye Yad Agali ye yɔrɔ ale ye maliden limanaw ale kelen don ka muruti farida a mɛnna Mali kɔnɔna la yan k'u bɛ fɛ ka ale de kɛ u ka lasigiden ye walasa u ka baaraw bɛ se ka carin cogo min na limanaw nin baara in a ka jaabi ka bɔ sisan dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'a bɛ n'a fɔ u ye min ye o ye k'a fɔ Faransi ka kɛlɛcɛw n'o ye Barikani ye o ye kɛnɛ bila yɔrɔ irisiw a kibaruya binnen don k'a fɔ olu fana nanen don kabi Faransi kɔni kɛnɛ bila min ye Ansaru maaw ye ani Yad Agali ka nin jɛkulu in k'u bɛ fɛ de ka u senda olu sendanɔ na ka sɔrɔ ka o yɔrɔ kofɔlen ninnu minɛ soir de Bamako limanaw ale de ye nin fɔ aw bonya bɛ nin kunnafoni la n'an bɔra yen an bɛ don min ye Info Matin ale kɔnɔna la limanaw Info Matin y'a jira k'a fɔ ko min ye politique tɔn Rassemblement pour le Mali n'o ye RPM ye ko RPM y'a jira k'a fɔ ko u ye jɛrɛ dɔ kɛ jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don n'u k'a ma ko assise assise min ni o kɛra assise du comité central de rassemblement pour le Mali yɔrɔ o de senfɛ RPM tɔndenw y'a jira k'a fɔ k'u ye danaya da Dr Bouakari Tereta kan ko u bɛ fɛ ka Dr Bouakari Tereta ale kɛ cɛbɔ ye a yɛrɛ a sugandira ka ban yɛrɛ nka limanaw a jala k'a fɔ o kuma minnu fɔra ni o jaabiw dira a jala k'a fɔ ko jɛkulu dɔ bɛ yen min bɛ RPM kɔnɔna la bi u k'a ma collectif pour la défense des statuts et règlements intérieurs du RPM o jɛkulu in a na kɛ o ɲɛmaya bɛ u ka secrétaire général de bolo n'o ye maître Baber Gano ye ko u ye communiqué dɔ kɛ communiqué min n'o bɛ jaabi ta ka ɲɛsin kuma min fɔra RPM tɔndenw fɔ k'a fɛ k'u bɛ Dr Bouakari Tereta ta k'a kɛ u ka cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata nata ninnu na min ye maître Baber Gano ye
o y'a jira k'a fɔ ko olu tɛna jɛni a ye k'a fɔ ko Dr Bokari Tireta ale ka kɛ u ka cɛbɔ ye wa a yɛrɛ nɔfɛ maa caman bɛ yen minnu bɛ yen ni u b'a nɔfɛ wa ko a bɛ n'a fɔ u ka parti yɛrɛ n'o ye RPM ye o sariya dɔw bɛ yen i n'a fɔ article 43 min b'a jira k'a fɔ parti tɛ se ka hakilila foyi ta k'a sɔrɔ dun min ye politique tɔn a tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma jɛn n'a ye ko wa ko RPM bɛ dabolo min ka bi yɔrɔ bɛn tile kun tɛ a mɛnna ko nka o bɛnbaliya o de fana dalen filɛ nin kɛnɛ kan nin ye a jiralen don k'a fɔ ko min ye RPM ye u ka cɛbɔ n'o ye Dr Bokari Tireta ye ko caman y'a jira k'a fɔ ko Bokari Tireta ko ani maa caman ka hakilila tɛ kelen RPM kɔnɔna la sabu ko bɛnbaliya b'a ni maa caman cɛ Maître Baber Gano y'a jira k'a fɔ u ka bureau politique national ko olu tɛna jɛni a ye fiyewu k'a jira k'a fɔ ko u ka parti yɛrɛ bɛ dabolo min kan yɔrɔ fanga darakira u la kabi utukalo tile 20 san 2020 tɛmɛnen na o kɛra sababu RPM limanaw a ye gɛlɛya caman sɔrɔ wa u bɛ min fɔ bi o ye k'a fɔ RPM kɔni a ka cɛbɔ kɛ nin cogoya la k'a sɔrɔ nin bɛɛ ma jɛn n'a ye ko k'a sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛw b'u kan k'u tɛna jɛn ni o ye yala ka bɔ info matin kɔnɔ limanaw kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko min ye kɛnɛyaso min filɛ nin Jalakɔrɔji n'u k'a ma ko ASACO Jalakɔrɔji ASACO ko miliyɔn 60 ɲɔgɔnna a na kɛ o tununa yen nɔ maa tɛ o ta yɔrɔ dɔn min bɛ tali kɛ Jalakɔrɔji maire n'o ye Umar Gindo ye sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 8 ale ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ ko association de santé communautaire de Jalakɔrɔji n'u k'a ma ko ASACOJA ko u ka jateminɛw la a yira k'a fɔ miliyɔn 60 ɲɔgɔnna o ma taa a taayɔrɔ la a ka kumaw daminɛ la a ye ɲɛfɔli minnu kɛ o ye k'a fɔ de ko a bɛ jamanadenw ani Jalakɔrɔjikaw ladɔnniya ko min bɛ tali kɛ ASACOJA min filɛ nin ye ko a bɛ n'a fɔ bureau dɔ de tun bɛ a tɔgɔ la bureau in min bɛ tali kɛ Cheikh Keita ale de tun bɛ o bureau ɲɛmaaya la ko a na kɛ u ye jateminɛ de kɛ k'a ye k'a fɔ Jalakɔrɔjikaw wulila ko ka bureau in ko k'a ci ka bɔ yen ko ka bureau wɛrɛ sigi o bureau de cili sababu la dɛ musow ni denmisɛnninw caman de wulila ani kafo fo ka taa se alimamiw ma ko ka nin bureau in ci ka bɔ yen yɔrɔ maire ni jamanadenw ni dugudenw bɛnna min kan ale b'o de lawaleya ale ka sɔrɔ ka bureau in ci ka bɔ yen k'o de ma bɛn min ye Cheikh Keita in ma u ka sɔrɔ ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin min ye ale Umar Gindo ma k'a fɔ ko a ye ale yera ko caman na n'o ye tanamakow ye nka limanaw o kuma jalakili minnu talen don ka ɲɛsin ale Umar Gindo ma n'o ye Jalakɔrɔji maire ye a ko ni sigida maaw ye fɛn fɛn ɲini maire kan ka o baara de kɛ o de la ale ye bureau in ci ko min bɛ tali kɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ o ka sigi fɔlɔ yanni bureau kura o ka sigi k'o de ma bɛn Cheikh Keita tɔgɔ in ma o ka sɔrɔ ka ale ka kuma caman fɔ ale ma ka ale yɛrɛ ka ko ta ka taa n'a ye sariya ɲɛkɔrɔ nka Umar Gindo y'a jira k'a fɔ a mana kɛ cogo o cogo ko ASACO yɔrɔ ale mairie de b'ale koɲɛw dilan ko nka u ye o kuma caman k'o tɔnɔmi ka t'o da ko kati préfet o de kan ka ASACO ka baaraw kɛ ko k'a sɔrɔ dun mairie de b'a a baaraw kɛ a bɛ sɔrɔ ka se préfecture ma min bɛ tali kɛ fana maire n'o ye Jalakɔrɔji maire ye a y'a jira k'a fɔ nin waleya minnu filɛ nin ye Umar Gindo a ko ko in de bɛ nin dabolo kan wa ko Jalakɔrɔjikaw y'a ɲini ko ka sɛgɛsɛgɛli dɔ boloda u ka ASACO ale kɔnɔna la o sɛgɛsɛgɛli de kɔfɛ dɛ u taara ye k'a fɔ ko miliyɔn 60 ɲɔgɔnna o tununa o taayɔrɔ ma dɔn limanaw kunnafoni filɛ an ye nin bɔ info matin ale kɔnɔna la n'an bɔra info matin kɔnɔ an bɛ don min ye l'indépendant ale kɔnɔna la limanaw indépendant kumana a y'a jira k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen bi ni ale de dɔnnen don ka min ye furancɛla fanga ale dɛmɛ u k'a ma ko yɛrɛwolo debout sur les remparts ko u ye jɛrɛ belebeleba dɔ kɛ Bagindakaw fɛ a kɛra sibiri tɛmɛnen jɛkuluba min filɛ nin ye yɛrɛwolo debout sur les remparts ale dɔnnen don n'a ka dɛmɛba ye limanaw jɛrɛ min kɛra sibiri tɛmɛnen ka ɲɛsin furancɛla fanga ma a kɛra Baginda min ye Kulukoro ale mara kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ni jɛrɛ min filɛ nin ye limanaw dɔwɛrɛ kun tɛ ko ka taa Bagindakaw ladɔnniya k'a fɔ ko
u ka jamana in a gɛlɛya dɔn wa fana ka jamanaden bɛɛ lajɛlen wele u ka fara ɲɔgɔn kan walasa furanjɛla fanga bɛ se ka kɛ fɛn ɲuman ye cogo min na o de la baara ninnu daminɛ na min yɛrɛ wolo debout sur les remparts ye u ka jɛrɛ min n'a kɛra ko dɔwɛrɛ tɛ ko ka maaw fara ɲɔgɔn kan ani ka ko kolo gɛlɛya bagindakaw sen bɛ se ka don o baara fana na yɔrɔ laadalako la yɛrɛ wolo debout sur les remparts a bɛ wuli ka jɔ la an ka marabolo ninnu caman na baginda ta kun ye sibiri tɛmɛnen ye n'i ye jateminɛ kɛ min ye colonel Assimi Goïta ale bɛ se ka dɛmɛ cogo min na bagindakaw y'a jira k'a fɔ yɛrɛ wolo debout sur les remparts nana o baara min na k'u b'u tɛgɛ dayɛlɛ kosɛbɛ ka u kunbɛn min bɛ tali kɛ maa minnu tun bɛ yen a ko kɛnɛ kan i n'a fɔ Amina Fofana ale ye CNT maa ye a ko Russie ni Algérie olu bɛ ka Mali dɛmɛ ko a ko fasoden minnu bɛ yen ni olu ma sɔn assise nationale de la fondation olu ma taa a ko kɛnɛ kan ko a fɔra ko ka san 5 de fara furanjɛla fanga kan ko a ko a baara bi kɛ ko a ko jamanadenw bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Russie ni Algérie bɛ Mali la yan ko u na malidenw dɛmɛ ko bɛɛ ka i hakili sigi o kɛra Amina Fofana ka kuma ye min ye Dirisa Kulubali ale ye Baginda dugutigi ye a ko yɛrɛwolo debout sur les remparts min nana ale ka dugu kɔnɔ limanaw k'a y'a mɛn k'a fɔ k'u bɛ ka furanjɛla fanga dɛmɛ ko wa k'a y'a mɛn k'a fɔ furanjɛla fanga in limanaw k'a bɛ ka baara caman kɛ baara min ni a bɛ ka jamanadenw lawasa ko wa k'a b'a f'u ɲɛna olu minnu bɛ ka furanjɛla fanga dɛmɛ ko a fana bɛ tugu nɔfɛ k'a b'u fana dɛmɛ min ye Musa Jara ye ale ye député kɔrɔ ye commune 6 la ale ka kuma kɛra min ye limanaw ko donso minnu bɛ Baginda mara kɔnɔ ni olu de wulikajɔ kɛ walasa jɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na a ye foli caman ta ka ɲɛsin u ma ko wa ko Modibo Keita n'o ye Mali jamanakuntigi fɔlɔfɔlɔ ye ale ye baara minnu kɛ Baginda mara kɔnɔna la walasa min ye dun ka fa ye u bɛ se ka sabati ko yɛrɛ wolo bɛ o baara ninnu a b'o senkɔrɔma don sabu a jirala k'a fɔ Baginda mara la bi limanaw sɛnɛ min n'o bɛ kɛ yen ko sɛnɛ in k'a tɛ ka kɛ a kɛcogo la ko jiw bɛ tigɛ u la kuma bɛɛ ko wa ko min bɛ tali kɛ maa minnu b'o baara la limanaw ko fasoden dɔw don minnu tɛ ka ɲɛtaa yɛrɛ sabati Baginda mara la ko u na o kibaruya ta u na nana ye k'a da jamana ɲɛmaaw tulo kɔrɔ walasa o baara bɛ se ka sabati cogo min na kuma kuncɛra ni Adama Jara Ben le cerveau ye ale ka kumaw ye a ka kuma la a ye ɲininkali de boloda fɔlɔ limanaw a jarala k'a fɔ ko jɔnni de t'a dɔn bi ko Mali ni Russie cɛ u bolo dilen ɲɔgɔn ma ko yɛlɛma mana Mali kɔnɔna la ko jɔnni t'o dɔn ko min ye colonel Assimi Goïta ye limanaw ko u bɛ wulikajɔ min na ko daden wulikajɔ de don ko kuma caman tɛ kɛ a la ko wa ko armée bɛ ka baara min kɛ bi limanaw ko a ma se i ka kuma caman fɔ ko min bɛ ka kɛ ko kalo damadɔ dɔrɔn ko de bɛ di malidenw ma walasa jamana in a bɛ se ka basigi cogo min na o kɛra min bɛ tali kɛ Adama Jara Ben le cerveau ale ka kumaw ye a ko a bɛ min fɔ bi ko minnu ye faso nafolo suɲɛ ni jamana bɛ ka wuli olu nɔfɛ k'u minɛ bi limanaw ko a jarala k'a fɔ ko o de bɛn tɛ maa caman ma ko de kɛmɛ sababu ye ko wulikajɔw bɛ senna jamanaden dɔw yɛrɛ fɛ walasa ka furanjɛla fanga ka fereke don a senna Adama Jara Ben le cerveau ale de nin kuma fɔ limanaw l'indépendant an bɛ fasiri kuncɛ ni min ye limanaw teliya la o ye ko ndolatan min bɛ senna n'o ye CAN 2021 ye Cameroun jamana kan a jarala k'a fɔ nɛgɛjuru sira min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Orange Mali ye CAN Total Énergie 2021 limanaw ko Orange Mali k'a ye dɛmɛba de kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la min y'an ka samatasɛgɛw olu kɔnkɔrɔ donbaw ma a jarala k'a fɔ 100 o dira an ka ndolatan ɲɛmaa FEMA Foot Union nationale des supporters des aigles UNASAM 10 o dira olu ma min bɛ tali kɛ 12 o dira association des journalistes sportifs du Mali n'o ye AJSM a baara bɛɛ lajɛlen kɛra juma tɛmɛnen na janvier kalo tile 7 limanaw nin bɛɛ kun ye mun ye ko ka galabu don min ye maa minnu bɛ yen n'olu b'an ka samatasɛgɛw olu kɔfɛ ka se ka galabu don olu la a jarala k'a fɔ Mali samatasɛgɛw limanaw u yɛrɛ kan ka ndolantan min ye araba nata in na min ye AGSM ɲɛmaaba n'o ye Umar Baba Traoré ale kɔni ye foliba de ta ka ɲɛsin Orange Mali ma nin baara ninnu na limanaw an fana b'an dɛmɛbaaw fɔ n'o ye Kanam ani Amo maaw ye olu minnu bɛ ka kunnafoni gafe a ta ka yango k'a dɛmɛ an b'u fo dantɛ foli min na a bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni gafew la ni Ala sɔnna sini gafe kuraw bɛ bɔ an bɛ kɛnɛ kan k'o lakali aw ye Ala ka Mali ja Ala ka Mali basigi a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ